Nagduha-duha ba ka nga ma-approve ka sa imong home loan sa bangko? There are certain things nga angay nimong i-pre-assess sa imong kaugalingon. Una, ang imong salary. Kanang imong monthly gross income, i-times na nimo into 30%. Ang result ana maura nay monthly amortization nga pwede ka ma-approve sa bangko. If beyond that, nagkinahanglan ka og co-borrower. Ikaduha, naa ba kay credit card na close way back years ago? So dapat i-settle gyud to nimo, imo to siyang bayaran ang interest ba or whatsoever, then mangayo kag certificate of full payment para ma-approve ka sa bangko. Ikatulo, naa ba kay sakyanan nga na-repossess? It's the same thing. Kinahanglan dito nimong i-settle, then mangayo ka og certificate of full payment. Ikaupat, are you legally separated? If you are legally separated, ang bangko mangayo na nimo atong onion skin og court of finality or documents nga nagpamatuod nga you are legally annulled para makakuha ka og property, because property is absolute community na siya. It's a conjugal property between two people. So kinahanglan imo gyud i-present para ma-approve ka sa imong home loan. All these things, kung naa kay mga problema, kaya ra ni siyang masulbad. Just reach out to your agent and be transparent sa imuhang problema para masolusyonan niya ang imuhang home loan.